क्राइम पश्चिम बंगाल में अलग ही जगह ले चुका है। सबसे ज्यादा मर्डर रिलेटेड क्राइम मालदा से सामने आते हैं और आज फिर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सत्ताधारी दल अब रेप का राजनीतिकरण कर रहा है। 8वीं कक्षा की छात्र से दुष्कर्म, नाबालिग 4 महीने गर्भवती और दूसरी तरफ आरोप है कि बलात्कारी को भगाने में मदद करी जा रही है इलाके के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के द्वारा। थाना जाकर शिकायत दर्ज नहीं करवाने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि नाबालिग की मां गुपचुप तरीके से मालदा के हरिश्चंद्रपुर थाने पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यह शर्मनाक घटना के आरोपी का नाम नोगोर दास है। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की जिसकी पूरी जिंदगी बाकी है, अब वह 4 महीने गर्भवती, जो खुद एक नाबालिग। सबसे पहले सुनते हैं नाबालिग से आखिर क्या हुई थी घटना। বাড়িতে ছিলাম তো বাড়িতে থাকবার পরে আমাকে একজন ডাকতে আসে, ছেলেটার দিদি ডাকতে আসে। তো ডাকতে আসবার পরে আমি এবার যাই ছেলেটার দিদির বাড়িতে। তো যাবার পরে এবার ছেলেটার দিদিটা বললো বস, আমি বসবার পরে আর আমি জানি না যে ছেলেটা ঘরে আছে। তো না দেখবার পরে এবার মেয়েটা না দিদার বাড়ি চলে যায়। তারপরে আমাকে ছেলেটা ঘরের ভিতরে ডাকে, ঘরের ভিতরে ডেকে আর বলে যে তুই বস এখানে। আর তখন ছুরি দেখায় খারাপ নোংরা যত সব কাজ করে, জামা টামা উঠায়। আচ্ছা, তারপরে কি হলো? তারপরে আমি বাড়ি ওদের ওখান থেকে কাঁদতে বাড়িতে চলে আসছি। কেউ দেখতে পায় না আমাকে যে আমি কাঁদি কি। ছেলেটা বলে তুই যদি কোনোদিন বলিস তাহলে তোকে আমি এসে বলে শেষ করব। তারপরে দিন ছেলেটা চলে যায় বাইরে। তো আর আমি আমার মাকে কিছু বলি না। ছেলেটার কি নাম? নাগর কি দাস। কোথায় বাড়ি ছেলেটা? আমাদের বাড়ির কাছে। আচ্ছা, তো তোমাদের কি কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল? না। কত মাসের গর্ভবতী আছো তুমি এখন? 4 মাস। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি এখন? 8 এ। 21 फरवरी को युवक की बहन ने उसे फोन किया और अपने घर ले गई। कुछ देर बाद युवक की बहन अपने नानी के घर जाने के लिए निकल गई। उसी समय आरोपी युवक दूसरे कमरे में था। वह आया और लड़की को जबरन दूसरे कमरे में ले गया, चाकू दिखाया, धमकाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की सूचना नहीं देने की धमकी भी दी। उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। इतना ही नहीं, उन्हें किसी तरह गांव में एकांतवास में भी रखा गया। जो बेटी को पिता हमेशा सहज कर रखता है और ऐसी घटना हो जाए तो वो गुस्सा सिर्फ एक लड़की का पिता ही समझ सकता है। तो सुनते हैं कि पिता का क्या कहना है। ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণ করার পর তবে আমি জানি না, কিছু জানি না। আমি আমার বেটিটাও কোনোদিন কোনো কিছু বলেনি, না আমাকে বলেছে আর না ধরতে গেলেও ওর মাকে বলেছে। কোনোদিন কেউ কিছু জানেনি। গ্রামের লোকই ধরতে গেলে জিজ্ঞাসা করেছে, তখনকার গ্রামের লোককে বলেছে আমার বেটিকে যে এমনি দুষ্কর্ম করেছে, রেপটা করেছে আমার সঙ্গে। দেখে চাকু দেখাই করেছে আর বলেছে যে তুই যদি বলে দিস তোর মা বাপকে, যদি গ্রামের লোককে যদি বলে দিস তা আমি তোর মাকেও মারবো, তোর বাপকেও মারবো, তোর ভাইকেও মারবো, তোর 14 গোষ্ঠী টাকা মেরে ফেলে দেবো আমি। হ্যাঁ, এবার আমার বেটির ভালোটা চাই বলেই আমি এবার নিজের মনে আমি পুলিশের কাছে গিয়েছি। আমি ধমকিটা কারা দিচ্ছে কাকা? তৃণমূলের লোকই দিচ্ছে, এটা ধমকি দিচ্ছে। কি ধমকি দিচ্ছে? বলছে কি যে তোকে পুলিশের কাছে যেতে হবে না, যেটা হবে মীমাংসা আমি করে দেবো, আমি তোর বেটির উদ্ধার করে দেবো আমি। কিন্তু আজকে ধরতে গেলে 7 দিন হয়ে গেল। 7 দিন ধরে না তৃণমূলের লোক জানাইছে আমাকে আর না কিছু করেছে। লাস্টে বাধ্যতে আমাকে পুলিশের কাছে যেতে হয়েছে। আমাকে থানাতে কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ, থানাতে কমপ্লেন করেছি আমি। এখন থানা কি করে আমার বেটির জন্য। लड़की के पिता का कहना है कि वह गरीब लोग हैं, वह मजबूर है। इसका ही फायदा उठाकर इलाके के कुछ अमीर लोग सत्ता पक्ष के कुछ नेता के साथ अक्सर उनको धमकाते रहते हैं। कहा कि उन लोगों को सजा देना चाहते हैं
जिन्होंने उनकी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। हर बार तो हम रेप को लेकर आवाज उठाते हैं और फिर सब वही का वही हो जाता है। बहुत जरूरत है कि लड़कियों को ये बताने के बजाय कि ये करो और वो नहीं, लड़कों को ये कहने की जरूरत है कि इज्जत करना आवश्यक है। और जहां माता पिता सबसे पहले शिक्षक होते हैं तो उनको ये बात बतानी बहुत जरूरी है। तो सुनते हैं कि आरोपी की माँ का क्या कहना है। আমি তো বিশ্বাস করিনি, তো আমার তো বিশ্বাস হয়ে যায়, আমার সত্যিকারে হয়ে যায়, তো আমি নিব কি নেবেন? মেডিকেল চেক করে যদি আমার সত্যিকারে হয়ে যায় তো আমি নিব। আচ্ছা, কারো কিছু না, কাকু আমি পুষে যাব না, আমি নিজে থেকে নিব, আমি নিজে থেকে বাড়িতে গোছাই নিব। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে আপনার ছেলে এই ঘটনা ঘটাতে পারে, ঘটিয়েছে? তো লাগে না, তো কোয়া কি যায়, বাচ্চা মানুষ কোয়া যায়, আমি তো দেখিনি, কই তো দেখেনি, তো কোয়া কি যায়, আর দু ঘটনা ঘটে যায় তো আমি তো নিব। কামলেদের কাম করে, কোথায় গিরিলের কাম। আপনার ছেলে এখানে আছে? না, এখানে আর নাই, কোথায় গেছে? বাইরে 7-8 মাস থেকে বাইরে আসি। आरोपी युवक की मां ने बड़े आराम से कहा कि लड़का घर पर नहीं है और उसे नहीं पता कि वह घटना में शामिल है या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो साबित करना है, तो ही वह लड़की की जिम्मेदारी लेंगे। बात यहाँ जिम्मेदारी उठाने की नहीं, वो लड़की अभी जो नाबालिग है उसका क्या। तृणमूल कार्यकर्ता पर आरोप है, तो सुनते हैं तृणमूल के जिला महासचिव का क्या कहना है। ভোট যেটা হয়ে গেল, যে এলাকায় ঘটনাটা ঘটেছে আপনি যেটা বলছেন, এখানে তৃণমূল যত সামান্য ভোট পেয়েছিল, এখন একটা হয়তো বাজে কাজ করেছে, তৃণমূলের নাম নিয়ে এরা মানে বাঁচতে চাইছে। তৃণমূল এই সমস্ত জিনিসকে, নোংরাম কাজকে, জঘন্য অপরাধকে তৃণমূল কোনোদিনই প্রশ্রয় দেয় না এবং দিবেও না। এরা অ্যাকচুয়ালি সবাই বিজেপি করে। এখন যেহেতু একটা খুব বাজে জঘন্য কাজ একটা ওরা করেছে, এখন তৃণমূলের নাম নিয়ে ওরা বাঁচতে চাইছে। এরা সবাই অ্যাকচুয়ালি ওই পাড়ায় আমরা গেছি, ভোটের সময়ও গেছি, এরা সবাই কিন্তু বিজেপি করে, তৃণমূলের নাম নিয়ে বাঁচতে চাইছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে আমরা যাব, রিকোয়েস্ট করব, যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যাতে কঠোর যাতে ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আমরা বলবো। আমার নাম জম্মুর রহমান, আমি মালদা জেলা तृणमूल कांग्रेस साधारण संपादक। तृणमूल के जिला महासचिव जम्बू रहमान ने कहा कि बूथ में हर कोई भाजपा है या जमीनी स्तर पर बदनाम करने की साजिश है। पार्टी ऐसी घटना को समर्थन नहीं करती है। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि घटना की जांच की जाए। और दूसरी तरफ इसी संबंध में भाजपा का क्या कहना है, वह भी सुनते हैं। আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লক এলাকাতে একটা নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে দেওয়া হয়েছে। থানাতে এফআইআর হয়েছে এবং আসামি অ্যারেস্ট হয়নি, এবং ওই পরিবারের লোককে হুমকি দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে, যা পরিবারের লোক থেকে জানা যাচ্ছে, তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে কেসটা উইথড্র করে নেওয়ার জন্য। আজকে যদি প্রশাসন এগুলোতে অ্যাক্টিভ না হয় তাহলে দিন দিন এগুলো ক্রাইম বেড়ে যাবে, এবং আসামিকে অ্যারেস্ট করে যথারীতি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রশাসনকে বলবো। भाजपा के जिला महासचिव किसान केडिया ने कहा कि क्षेत्र में लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं है। सत्ताधारी दल अब रेप की राजनीतिकरण कर रहा है। पुलिस से जल्द जांच की मांग की गई है। जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और जिनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उनको घर पर बंद रखा गया, बाहर तक निकलने नहीं दिया गया। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग 4 महीने गर्भवती है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri.